Ramshogu jotona Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang norangin lagi tongo Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma rokha. Kaisini sanmung shane dam tham jorani bagai city demonstration khlaika agolini circuit house gana amchaya TYF okhado mung pandawa manjakha LOP Jitendra Chaudhary. Kaisini sanmung shane dam tham jorani bagai city demonstration khlaika agolini circuit house gana amchaya TYF. Sanmung rok supungnani sanai khorang tisalaika TYF. Sanmung rok engka haste hapangni darda tang bedago Koktwma sal jora romoi 51,784 bukja ajok thai supungnani TT AADC o LDC khoboi juda juda ajok thayo 120 jon rok no raida seti sebogo talang thangjakmani rok cancel khlainani tei 110 ta PO khoboi sub JDO ajok thai supungnani TT AADC no fundnani manthairina government khoboi private rungnog college university o Kokborok kokbai srungnani bagai rung frungnai tei assistant professor sebogo talangnani TT AADC amchayo bisi thogoi 20 din ni samungni sep khairani sanmung sanai sitting demonstration khlaika TYF Oshala Koktwma thunani baskango TYF ni GS kumut Debbarma shaka Koktwma sal joraromoi o sanmung borok ni tongmani o sanmung rokno haste hapang dati mukthang khaina bagai yapri romnani angthung khanai kok kacharkha hayake financial tini ni slaite be kotor khorangti sanai hanai shaka TYF ni GS kumut Debbarma. This organization who are organizing here today the state program. It is the Tribal Youth Federation, the youth wing of the CPIM. Their main demand is 7 demands. On the very basic and burning, the grievances of the youth of our state, not only tribal youth, the youth in general, they are flagging it. One of the demand is that there are more than 50,000 vacancies available with the various departments of the state government. It is not being filled up. Years together, and government not only filling up that, again and again, every in 6 months interval, they publish the advertisement that this number of posts are filled up. After certain months, certain period, again, that process has stopped. So, জিতেন্দ্র চৌধুরী আপনাদের সামনে বলবেন আমি কয়েকটা কথা আপনাদের সামনে খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই যে আজকে আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করছেন second is that 7টা দাবিকে সামনে রেখে another very important demand from the আমার পেছনে 7টা দাবি লেখা রয়েছে tribal population. প্রথম দাবি হচ্ছে প্রায় 51 Udaipurni Mabari Ashram Ganawa Koilan Sagar Shalkapat Paithakni Panda Songsajakha Shaltamni Bagai Tini Fashala Gobangma Borok Rokno Phai Kanyakumari Mutai Khulumlaikha Kasinati tok panda khlaimungni bisingtwi Udaipurni Mabari Ram Thakur Ashram Gana Kollan Sagarni Shalkanar Paithakni Panda Khlaijakha Shalthamni bagai aro kaisa mutai khulumungni panda khlaijakmani a mutai khulumni pandani Paithak salengkha Fashal Sri Mata Tripura Sundari Siddho Pithom Trust ni Luaji Mumbai July talni puila salmarini simi ha mutai tei Ma Tripura Sundari ni mongoi mutai khulumung songsajakmani aboni no Paithak panda khlaijakha tini bohaino phungni simi kwbangma borok mutai khulumna bagai sokpalaija Kanyakumari mutai khulumlaikha tei khorok sara চার কন্যাকুমারী মুতাই রত্ন সাতরাই সবই ইয়াকং সুরবই ইয়াগ যাত্রাজাত মানে ইয়াফারাই রুয়াই নাহালাইখা পূর্ণভূমি আমি ভূমি বলবো পূর্ণ ত্রিপুরার জন্য অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তার মধ্যে অবশ্যই ওনার যেখানে এই উদয়পুরে মাতার বাড়িতে মন্দির স্থাপনা আছে এই অতি পবিত্র স্থান
যেখানে যে কোনো মানসিকতা মানুষ এলে পরে তার পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে। মায়েরই আশীর্বাদ, মার আশীর্বাদ আছে বলেই আজকে উদয়পুরে যে একান্ন শক্তিপীঠের মা এক পীঠের বাকি পীঠ সমস্ত কিছু এই উদয়পুরে মাতারবাড়ি এরিয়াতে, যেখানে বন্দরে আগামী 1 বছরের মধ্যে সেখানে স্থাপনা হচ্ছে এবং এটা সারা ভারতবর্ষের কোথাও নেই যে একটা জায়গাতে এসে মায়ের পূর্ণভূমিতে এসে যে একসঙ্গে একান্ন পীঠের দর্শন করা। দেখুন, মূলত আমরা আমাদের সংস্কৃতি কৃষ্টি যেটা আছে সেটাকে পুনরুদ্ধার করার আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ওইখানে আমাদের মাতাবাড়িতে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী সিদ্ধা পেঠা নামে একটি আমাদের যে সংস্থা আছে সেটা হলো বেনারসি। তো সেখান থেকে আমার যে গুরুজি আছেন ডক্টর আচার্য শঙ্কর, তো ওনার 3 পুরুষ ধরেই ওনারা মাতাবাড়িতে আসেন। আমি যখন কাশি যাই এবং ওনার সাথে আলোচনা হয়, তো এখানে একটা আমাদের যে গুরুকুল ব্যবস্থা যেখানে আচার্য শিক্ষা দীক্ষা আগে যেরকম ছিল যেটা আমরা ভুলে গেছি এবং যার ফলে আমরা দুর্বল হয়েছি। এবং আপনারা সকলে জানেন যে যখন ম্যাকলে যখন আমরা আমাদের ভারতবর্ষে এসে যখন আমাদের এই গুরুকুল ব্যবস্থাকে দেখে গিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে উনি বলেন যে ভারতবর্ষকে যদি Tirpa hapangni handicraft tei sericulture ni luaji mungbai Mira Mission Mira Abhiman 2.0 Swrangchati Phashalo THHC Purbasha Complex Pandawa Majaka Tiprasha Hamkrai Mantri Bikash Debbarma Tripura hapangni handicraft tei sericulture ni luaji mungbai Mera Resham Mera Abhiman 2.0 Swrangchati Phashalo THHC Purbasha कॉम्प्लेक्स मानजाखा त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा सालथां त्रिपुरा हांकरनि हांकर सभापति बिश्वजित शील खबई तंगबायो जुदा जुदा आदौर असल सुक्साक पांदानि बिसंगतै फासल सोलार लाइट टोल किट सेरिकालचारनि बागै जुदा जुदा मानिखनि बागजाखा এই মাটি ত্রিপুরার মাটি কোথাও পাওয়া যাবে না। এই মাটি সোনার মাটি। সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের মাটির মতন কোথাও মাটি নেই। যে কোনো ফলন আমাদের এখানে সোনার ফলন ফলে। আপনারা সবাই জানেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আনারস সারা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনারস। তার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি আমাদের সোনার মাটি। আমাদের এখানে যে কোনো ফলন যে কোনো জিনিস সোনার ফসল ফলে। তার জন্য আগামী দিন আমাদের সরকার, আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজিকে। ওদের নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যের সরকার যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আগামী দিন আমরা নতুন, আমি আজকে ডিক্লেয়ার করছি নতুন আরো 500 বেনিফিশিয়ারি সেরিকালচারের মাধ্যমে 500 বেনিফিশিয়ারিকে আরো নতুন বাগান করে দেওয়া হবে। আপনারা শুধু কষ্ট করবেন, স্বাবলম্বন হবেন। Phashalo Agutolani Section Gate ni City Hospital Berai Naikha Mayor Deepak Majumdar tei Shakdo Tangbedek ni Secretary Kiran Gite Phashalo Agulani Section Gate Amsayo Snamjagui Tongmani Katal Shakhamnukni Shamong Paitete Shalkishani Bishingo Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shahani Yakromui o Shakamnok Fiogoi Rezagnai Phashalo Shakamnok Thangai Berai Naikha Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Majumdar Shakdo Tangbedek ni Secretary Kiran Gite Logyo Tongo Corporator रत्ना दत्त खबई আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন जुदा जुदा आदंग्रक कोक्तमा थुमनि
ni baskango phaye sakdok tang bedek ni secretary Kiran Gite Shaka 2025 bisiwa o shakham nokni holongthai kai samung chengsawi rajakmani tabuk bo o samung khlaijagai tongo paisok bayakho haifano samung paitite yangja o shakham nogo saknaina bagai khoroksni doctor tei paramedical sebago telangna bagai romjakha yakpri bosaka samung paikheno datino monthri okrani manjak mungbai o shakham nok katal fiogoi rajaknai hinai ने अगरतला शहर के लिए अगरतला सिविल हॉस्पिटल निर्माण किया जाए ऐसी उन्होंने निर्णय लिया था और अप्रैल 2025 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो ये जो बिल्डिंग है इसमें काफ़ी हमारे 3-4 फ्लोर फ्री थे, तो उसको लेके हमने काम चालू किया और NHM से हमने इसका फंडिंग किया है। तो एक अर्बन पॉलीक्लिनिक के धरती पे 50 बेड का जो अगरतला सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डेट देंगे और इस अस्पताल को चलाने के लिए अभी हमने 7 डॉक्टर्स और बाकी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ ये सबका हमने यहाँ पोस्टिंग किया है और जो IGM के MS है उनके निगरानी में अभी इसका काम चालू होगा। और अस्पताल में सब कुछ इसमें हमारा ऑक्सीजन प्लांट, ETP, पावर बैकअप, सामने लोग आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पानी, लिफ्ट, इमरजेंसी के लिए नीचे ट्राइज का व्यवस्था किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगरतला शहर में जो प्राइमरी हेल्थ के लिए जो ज़्यादा डिमांड होता है मोहनपुर ब्लॉक बाई खबजाक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वार्डलुक पिथुनी बिसिंग खबजाक जुदा जुदा रोंगनक आसमसा बिजे खायखा सालथांग टिप्रा हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार फाइसाल ADC प्रिंसिपल सेक्रेटारी खबै सालथांग टिप्रा हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार मोहनपुर बखास्टेफा शांतनु विकास दास टे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल खबै ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर रकनी मानजक मुंबई विजिट खायजाखा मोहनपुर बखास्टेनि बिसिंग खबजाक लेफुंगा ब्लॉक नि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वार्डलुक तुइथुनि बिसिंग खबजाक दलदा रंगनक आचमसा विजिट खायका सालथांग टिप्रा हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार विजिट खायमुनि बिसिंगते एडिसियो रोंनि शेपसाप रगनो नुबैखा रों पुसुब जुराति सुकांगै तलां थांजाखा पुसुब जुराति हामक्राय खायजाखा आबरकनो नाइजेरिका सालथांग हांगरनि हांगरफा पार्सलाव ADC नि प्रिंसिपल सेक्रेटारी खबै सालथांग टिप्रा हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार मोहनपुर बखास्टेफा शांतनु विकास दास इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल खबै ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर मानजाक मुंबई विजिट खायजाखा पार्सलाव आचमसा सरप्राइज विजिट लाइमुं रक्षाबै ADC नि प्रिंसिपल सेक्रेटारी सालथांग टिप्रा हांगरफा मोहनपुर बखास्टेफा जे रोंनो बेरायनायखा आरो नो ब्लॉकनि रोंसोंनाय रकबाय पक ब्लॉक शाखा रोंनाय रकबायबो मालायै पगलाम सालायखा रोंनोबो रोंसोंनाय जोग्र आसोर गोबां बान्थाया फोरोंनायजों ते सोंनायजों रकनि बिसिंगो गाहाम हालक बयै रोंसोंनाय रकनो गाहाम केरों फोरोंनायनि बागै तागिमुं हिबै गाबखा सालथांग हांगरनि हांगरफा कोक्तमा थुमानि बसकांगो फैयै सालथांग हांगरनि हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार शाखा ADCO रोंनि शेपसाप ADC हाबांबाय बाक्सा कथालायै हामक्राय खोलोनि बागै सायतकजागै दंबो रोंनक विजिट खायमुंनि बिजिरथि गोबांआ जोंजालकनोबो नुबैखा सालथांग हांगरनि हांगरफा आरो जोंजालकनो याका रिबै रोंनि हामक्रायदैबो खायमुंबाय बाक्सा प्राइभेट रोंनक निस्लाय गभर्नमेन्ट रोंनक रक रोंसोंनाय रक कमेरो रोंफोरोंनाय रकनि किसामिसा फोरोंमुंनि बियालहाबायनो रोंसोंनाय रक गोबांखौ प्राइभेट रोंनक रक थांनि दंबाय थानानै खादामुंनि कक शाखा सालथांग हांगरनि हांगरफा DSC चेयरमैन SDM BDOs असिस्टेंट कलेक्टर और सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ हम स्कूल के विजिट पे आए थे और हमने कई स्कूलों पे यहाँ लफुंगा ब्लॉक के अंदर विजिट किया और हमने टीचर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया। हमने पाया कि कई जगहों पे कुछ कमियां हैं, खासकर जो बच्चों की पढ़ाई की स्टैंडर्ड्स को लेके, और फिर हमने टीचर से भी इंटरेक्ट किया, उनकी भी समस्याएं समझी और हम ADC एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर
एवं ब्लॉक के साथ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ टीचर की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर एक बुरी चीज़ नज़र आया कि स्टूडेंट का रेशो कम हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, स्टूडेंट कम आ रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसको चेंज करने के लिए, रिकवरी करने के लिए क्या स्टेप लिया गया? देखिए, बच्चों की जो संख्या खासकर एडीसी एरिया में है ये काफ़ी कम है। हमने जिन स्कूलों में विज़िट किया उसमें प्रोपोर्शन जो है पीपल, जो स्टूडेंट पीपल रेशो है, काफ़ी कम है और इसका एक रीज़न जो टीचर की जो क्वालिटी है, टीचिंग की जो क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उसकी कमी है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव करी जाए और इम्प्रूव होते ही ये जो बच्चे प्राइवेट स्कूल या मिशनरी स्कूल्स में जा रहे हैं ये वापस गवर्नमेंट स्कूल में आने लगेंगे। सरकार इस पे बहुत सख्त है और बहुत सीरियसली इस इशू को लिया जा रहा है। जम्पुई जिलानि खुंबुइजों आमसायो तंगनाय YTF नि प्रेसिडेंट राजु जमातियानि नगा सामुं सित्रा ख्लायनाय रगबाय हजाराव बुमखिता जाखा YTF डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट राजु जमातियानि नग हरनि दामचुकु सति नैथि ताम्मानि जरा आचमसा सामुं सित्रा तांनाय रगबाय बम खितार जाखमानि पार्टीमुं पार्टीखा जम्पुई जिलानि खुंबुइलं पाराव पार्टीमुंनो रगसाबै YTF नि वाइस प्रेसिडेंट राजु जमातिया कोक्तमा थुमनायनि बसगांगो सायखना रखा हरनि दामचुकु तै सति नैथिहाय ताम्मानि जरा सामुं सित्रा तांनाय रगनि बदल दलसा आचमसा फायै बेनि नग बम खितार फायगा हनै अच्छा यंग नरंनि नग मिया हर बमरु माने ब जागोर खा सागरि नखलावा कयता डिग्री रग रखना बो 9टा de honsida 9टा रग नरकि कि वालाय मारक तो दतंग गितामनि बागै नरं नग बमरु खना साइदमान dog dani rokha कुनु वालाय सुगलाय आम हेर करितना हानि नग फाय आनाचार बुम खितार कलंग खाम हायताना नरले ताबो ताम नायं ta khayna nai dai ma tong nai ka ta no se bisini ya ko ino no हर गथ गरि कलंग खाम हायताना kaide permani rok kaisa permala kaisa na o jaga da je miya permani अच्छा aro hi baisi tong गेन रके बाहिगा साइमन का ओ जागा मिया हाय गथ नां का nu yang bulai da chok khai jak nok la woi tan hai jak man nga actually hambai chini joto media friends rokno miya hor thangnai দুই তারিখ হর থানায় মিয়া 9টা এবার 9টা 9:30 ni bisingo kaisa ni no kaisa gotna angkha omo niro joton saimano election time logo bom haike ingfai bom haike no sem miya hor thangnayo an nogo taisa sia nugya gen gridok phai taisa nogo attack hefe bum khita phakya omo clear saimano election time sao bumru Kita bu ekdom santi tongmasi chin elgawo chin area bisingo santi tong hotat jabro phaipire haini hai miya tei baisa an nogo bum khitarei riklang khari thangka ombro tam proof khaina musu tam proof khaina musu bro chungno are ang nung haino motai bai ya kong nei mokol kaini khe takjak haisi anoro bjole mo tong ni ro bjole mo tong saimono haifon omai khaimani omake nogo phai attack khaimani om belai khe chaya haisi 우 약혼 꽁브리 힘내 럭시 다기 자고 찐 바라는 버럭 동무 다기 장나이 어로 파이르 파이마니 나이 또 까르 하이시 마서노미 피오기야 니 비야 카르나이 증무 사이마나시 버 머럭 부니시 어로 버 버럭 어럭 구불이 똥버 인시데는 버 비양 자가 탕의 똥 찐 바라는 버럭 암 간거 시와지
tabok Agartala no national level ni rungmari nadi India ni top edtech platform physics wala Kataljora ni educational center tabok phaikya Agartala no tabok no pula Tripura ni rungsumai ro JEE te NEET amjoguni bagai fatar hasiwo thanya karai Tripura hasiwo no national level ni batalai manchinai physics wala Agartala Bidapito Australian doctor engineer engna musungma imang nukhaniwo rungkrung phungnai rok bai chubamo lamphunuk jagmung kok biti te joto shumung rok ni phiyongmung manai physics wala Agartala BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala Bidapit by Krungdi Tirupani Ustrondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung te batalemung jugali manai admission chengsi rejaka class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agartala Bidapit by Nikuma physics wala Agartala Bidapit Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818 एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. Puila no khulum kan ro jatana no chini omohana medically go bo doctor phayu nai phai rong tini chawano chini uro phayu child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayu hingke no ro dak le jakaroi chini mohana medically go phayu nai ja phai mano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bagabano ro nai ja phai mano te नरौ जे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी ओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमानि माखमनर नाइजा फाइमानु तेचिनि अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयकमायो कष्ट उंजागो आमानि माखमनर डॉक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानु बेलायनो डॉक्टर काहाम ते चिनि बुरि रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरिनि डॉक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानु उंखा आमन सानामु संगा आं अकक दुक नम्बर बुरि जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुई टिकेट खायै मुं छुयै नाइजा फाइमानु आं आसनो सानामु संगो चिनि महना मेडिकल निको फायै दाके दाकति फायै नाइजा फाइबायदि आं सुंना जतनना हामबाय Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Class 10-12 pioneering ba owe kya Koktwma kaham. China Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students rani ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba owe hinke na 199 kwani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited and ba owe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়
থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। Tini bagi Kokborok Koktwma asungna olni Koktwma na shemana bangai cekali nai tongdi Swrangchati.